Triputa Tala Alankaram in 3-2-1-2-3. I will do both the reverse order and the straight order of the Alankaram. First I will do the straight order. Sariga sariga ma riga ma riga ma pa ga ma pa ga ma pa da ma pa da ma pa da ni pa da ni pa da ni sa sa ni da sa ni da pa ni da pa ni da pa ma da pa ma da pa ma ga pa ma ga pa ma ga ri sa. Straight order. Next I am going to do the reverse order. Magari sa pa ma ga da pa ma da pa ma ga ni da pa ma sa ni da sa ni da pa pa da ni sa ma pa da ni ga ma pa da ri ga ma pa sa ri ga ma. See how beautifully the talam is aligning itself. In Triputa talam it's a little complex. I want you all to try, that's why I am sending the video as well. Okay.